Praise God. Apostle Murray and Pastor Jesse here of a Living God Service. Tonight is our Tuesday night weekly Bible study. This is week 6, teaching about the righteousness of God. We are beginning tonight in letter D of our outline. The identity of the Romans. We have been studying the book of Romans. This has been the focus of our Bible study for the last 5 weeks. The Holy Ghost allows us to live the righteousness of God. Through his power, which is the grace of God. And it is the gift of God. Jesus Christ is a gift of God. And salvation is a gift of God. And grace is a gift of God. But the Holy Ghost is also a gift of God. The wisdom of God is manifold. Manifold means there's many layers. The grace of God is also manifold. You can see the manifold grace of God in what they call the grace gifts. And you can also see the manifold grace of God in what they call the fruit of the Spirit. It's manifold because it's more than one. Love, peace, joy, gentleness, kindness, meekness, and long-suffering, patience. And gentleness and temperance. Amen. These are manifold. It's only one grace, but it's the manifold manifestation of grace. Amen. And so it's very deep. And so God works through us, and when that's love on the inside, coming out as love works. So let's get into our outline. Father God, we come to you right now in the name of Jesus. Lord God, we praise you and give you all the glory for everything you will do in this service. It's your power and your glory. It's your kingdom. We're your servants and we yield ourselves to you for your glory. We ask you, Lord, to give us utterance, oh Lord, that souls will be saved.
that souls will be spiritually strengthened to grow in wisdom and spiritual knowledge, so that they will abound in love and give you glory, serving you with joy and in peace. That you would give us utterance, Lord, that every soul would be strengthened to know God more and more. That they would be strengthened to go after God and to serve God and yield themselves to God. To know their purpose and their calling. That their faith would increase. That they would grow in grace and receive more grace. And test and try things that are more excellent. And carry a greater weight of glory. We pray that you would strengthen your servants through us and strengthen us at the same time as we teach. We pray all these things in Jesus Christ's name. That you will get all the glory and all the honor. It's your kingdom. It's your glory. And you are worthy of it all. In Jesus' name we pray. Amen. The identity of the Romans. God is our Father. And therefore, God, through the Apostle Paul, is telling the Romans that they are loved. They are called. They have a purpose. Let's read it. It's verse 7. Romans chapter 1, verse 7. To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Only 7? Yes, dear. በእግዚአብሔር ለተወደዳችሁና ቅዱሳን ልትሆኑ ለተጠራችሁ በሮሜ ላላችሁት ሁሉ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። Now here the Apostle Paul mentions the Godhead Trinity. ሐዋርያው ጳውሎስ እዚህ ጋር እንደሚገልጸው እግዚአብሔር አብ መሆኑን ይናገራል። And the Apostle Paul is teaching them about the mysteries that are in the mysteries that they do not know yet about. He's trying to encourage them to seek God that they might know Him more and more. Because they've heard of God the Father. And they've learned about Jesus Christ as God. And the Apostle Paul has also been teaching them about the Holy Spirit.
ስለ መንፈስ ቅዱስም ጭምር ነው። And he wants to encourage them ሊያበረታታቸው ነው የፈለገው። in this wisdom. በዚህ ጥበብ ነበረ ሲያበረታታ። He wants to encourage them he wants them to trust in Jesus Christ, the Son of God. በእውነት እንዲበረታቱ የፈለገው በኢየሱስ ክርስቶስ ነው። And God the Father. እንደዚሁ በእግዚአብሔር አብ And the Holy Spirit. እንደዚሁ በመንፈስ ቅዱስ ነው። And so he says grace and peace from both of them. He mentions them both specifically. ገጾታል ምንድን ነው ያለው? ጸጋ ብሎ ነው የገለጸው ከኢየሱስ ክርስቶስ። He wants them to know that this is important in the application, or this is important to their calling. በእውነት ይሄ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ለጥሪያቸው መተግበር ያለባቸው ነገር ብዙ ነው። That for their calling, they are going to have to understand this mystery or this wisdom for their calling. በእውነት ለጥሪያቸው ይሄ ሚስጥር በእውነት ሊገባቸው እንዳለበት ነው እየነገራቸው ያለው። Amen. አሜን። Because the Holy Spirit is power. የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው። And the Holy Spirit baptism comes from Jesus Christ our Lord. በእውነት የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት የሚመጣው ከክርስቶስ ኢየሱስ ነው። But this power also comes from God the Father, who sent Jesus. በእውነት እንደዚሁ በእውነት ከኢየሱስን ስለ የላከው ደግሞ አብ እግዚአብሔርም ደግሞ ሊመጣ ይችላል። And as we were teaching last week about the resurrection, this power from God the Father, the Holy Spirit, raises Jesus. በእውነት ባለፈው እንደተነጋገርነው ይሄ ኃይል ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሞት ያስነሳ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድን ያስነሳው መንፈስ ቅዱስን በዛ መልኩ በዛ ኃይል ነው ክርስቶስ ኢየሱስ የተነሳው። And as Romans chapter 8 teaches, this same spirit that raised Jesus from the dead is also able to quicken our mortal bodies. በእውነት ስምንተኛው ቁጥር ላይ ደግሞ እንደሚናገረው ክርስቶስን ያስነሳው ኃይል ደግሞ እኛን ደግሞ እንደሚያስነሳ ደግሞ ይሄኛው በእውነት ሙት የሆነው ሰውነታችን ይናገራል። So Paul here is trying to prepare their minds. He wants them to understand this deep teaching because it's necessary for their calling. በእውነት ሐዋርያው ጳውሎስ ይህንን በጣም ጥልቅ የሆነውን ትምህርት ሊያስተምራቸው ሊያስረዳቸው የፈለገው በዛ መልኩ እየገለጸላቸው። Amen. አሜን። The word saint is Greek word 40 or arba. በእውነት የተላከ የሚለው ፎሪ ወይም ደግሞ አርባ Yes. አማሪክ። ኦኬ እሺ I said it in English and in Amharic. እሺ I thought it's Greek. The Greek word 40, number 40. እሺ Hagios. It means holy, set apart ones. ኦኬ ሃጊዮስ የሚለው ቃል ደግሞ ቅዱስ ሆሊ Yes. Set apart ones. Ones that have been set apart. ኦኬ የተለየ መለየት ከሆነ And ones meaning individuals, people, set apart people. ኦኬ ሰዎችን መለየት የሆነ ነገር። It also means most holy thing. ሌላኛው ደግሞ በጣም ቅዱስ ነገር ነው። This is the word that is written in Greek that was translated to English as saints. በእውነት ግሪክ ቋንቋ ነው በእውነት የተላከ የሚለው የሚተረጎምበት። The Strong's definition or the concordance definition ኮንኮርዳንስ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ላይ የሚያሳየው መጽሐፍ ላይ ደግሞ literal interpretation and awful thing. በጣም Awful or awesome thing. ኦኬ ታላቅ ነገር። So awful. So the English language has changed over time. በእንግሊዝኛ ቋንቋ ይለወጣል በጊዜያት። An awful thing might sound today as a scary thing. አሁን በዚህ ጊዜ ኦፉል የሚለው ቃል በጣም አስፈሪ ቃል ነው። ለዚህ ግራ ያጋባል።
But awful can be translated holy because it's something to be admired, something different, something unique. በእውነት ይሄኛው ደግሞ ሲተረጎም በጣም የተለየ በጣም አስደናቂ የሚለውን ትርጉም ይዟል። Also translated sacred ሌላ ደግሞ የተተረጎመው ደግሞ ሚስጥር የሚለው sacred means to be set apart or consecrated to the Lord. በእውነት ለእግዚአብሔር መለየት የሚለውን ደግሞ ይተረጎማል። The concordance has in parentheses for sacred ሴክሬት የሚለውን ቃል ደግሞ ኮንኮርዳድ የሚለው physically, በአካል meaning sacred physically, በአካል ሚስጥር ነው። ያው ሴክሬት የሚለው ግን ሌላ ትርጉም አለው። pure, ቅዱስ morally blameless, በሞራል ምንም አይነት እንከን የሌለበት or religious, ወይም ደግሞ ሃይማኖተኛ ነው። and ceremonially consecrated. በእውነት የተለያየ አይነት ሰረሞኒ ወይም ደግሞ ስነ ስርዓት ያለው አይነት ነገር አድርጎ ይተረጉማል። So to be a saint is no light thing. It is a transformation. በእውነት ቅዱስ መሆን በእግዚአብሔር ማለት ትልቅ ለውጥ ነው የሚያሳይ። It's a radical, miraculous change. በእውነት አስደናቂ ለውጥ ነው የሚያሳይ። As we've been preaching for the last 2 weeks, it's an instant, radical change, just like Zacchaeus. በእውነት ባለፈው እንደሰበክነው ባለፈው 2 ሳምንት በእርግጥ ወዲያው ዘኪዮስ እንደተለወጠ እንደዚህ ነው ይሄኛው የሚለው። This is something that only God can do. ይሄ ደግሞ ይሄንን እግዚአብሔር ብቻ ሊያደርገው የሚችል ነገር ነው። Man can discipline people and institutionalize them for years and years to change their behavior. ሰውን በተለያየ ባህሪ ሊቀርጸው ሊሞክር ይችላል በተለያየ መንገድ ግን እንደ እግዚአብሔር እንደዛ መቀየር ግን አይችልም። But only God can change a man's heart in one night or one day in an instant, and then the behavior changes radically as well. በእውነት እግዚአብሔር ብቻ ነው የሰውን ልብ ለመቀየር የሚችለው። በእውነት ወዲያውኑ በአንድ ምሽት በአንድ ጊዜ ውስጥ እንደዛ ማድረግ የሚችል መንፈስ ቅዱስ በባህሪ ደረጃ ነው። This is why one of the reasons why the literal interpretation is an awful thing. ይሄ ትርጉሙ ደግሞ awful thing የሚለው በእውነት አስደናቂ ነገር እንደሆነ የሚያሳይ Because it's a new creature. ምክንያቱም ይሄ አዲስ ፍጥረት ነው። When a man is born again or a woman is born again, they are new creatures. በእውነት አንድ ሰው ሲለወጥ ወደ ክርስቶስ ሲመጣ አዲስ ፍጥረት ነው የሚሆነው። A new creature is a mystery. አዲስ ፍጥረት መሆን በጣም ትልቅ ሚስጥር ነው። It's something that cannot be completely described. በእውነት ሊገለጽ የማይችል ነገር ነው። As a human, እንደ ሰው humans have been studied በእውነት ሰዎች ያጠናሉ and categorized. በእውነት የተለያየ ጎራ የተለያየ አይነት መደብ ይሰጣሉ። But a new creature would have to be restudied. በእውነት አዲስ ፍጥረት ሊጠና የሚገባው And they would find there are new attributes, new characteristics. በእውነት አዲስ አቀማመጥ new what? Excuse me. New characteristics, character. Okay, traits. አዲስ ተፈጥሮ. Amen. That this creature, if you study it, you would be able to find things to say that this is not the same creature as the other creature. ማለትም ይሄ ፍጥረት የተለየ ነው ከዛኛው እንደማለት ነው።
The other creature was born natural, ያ ሌላኛው ተፈጥሮ በእውነት ሌላ ነው። but the new creature was reborn a spiritual. በአዲስ በመንፈስ ነው። And so, yes, the new creature still is a partaker of the old creature. በእውነት የአዲሱ ፍጥረት እንደዚሁ ደግሞ የአሮጌው ማንነት ተካፋይ ነው። But the new creature is a partaker of something new, and it cannot be explained. በእውነት አዲሱ ፍጥረት ደግሞ ወራሽ ሆኖ በእውነት ሊገለጽ በማይችል ሁኔታ ያለ ነገር ነው። That's the Holy Ghost or the divine nature. ያ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ነው፣ መለኮታዊ ደግሞ ተፈጥሮ ነው። That makes the new creature not totally describable. በእውነት በሀሳብ ሊገለጽ የማይችል ነገር ነው። So, and right where we left off at ceremonially consecrated, ያቆምንበት ሴረሞኒያሊ ኮንሴክሬትድ የሚለው ceremonially consecrated has to do with baptisms, በእውነት እሱ ደግሞ የስርዓት የሆነ መለየት በጥምቀት ነው የሚገለጸው and circumcision. እንደዚሁም ደግሞ በመገረዝ ነው። This is important because as we get into the rest of our outline today, you're going to hear a lot about baptisms and circumcisions. ስለዚህ በጣም አስፈላጊ ነው። ዛሬ እነዚህ ሁለቱ ቃላት ትሰማላችሁ። ለዚህ ነው What is consecration? ምን ማለት ነው መለየት የሚለው? As we said, it's when something is set apart for or towards God. በእውነት ቅድም እንዳልነው ለመለየት ለሆነ ነገር ለእግዚአብሔር መለየት It's set apart specifically or uniquely for God's use. በእውነት ለእግዚአብሔር ዓላማ መለየት ማለት ነው፣ በሱ ለመጠቀም። And so a man can consecrate his life. ሰው ህይወቱን ለእግዚአብሔር ሊለይ ይችላል። I have dedicated my life to the service of God. ህይወቴን ለእግዚአብሔር ሰጥቻለሁ፣ እግዚአብሔርን ለማገልገል። And there is requirements within service to God. ይሄ ደግሞ መስፈርቱ ደግሞ ለእግዚአብሔር ማገልገልን ያመለክታል። And so Paul is saying you are called to be a saint, holy and separated. Start preparing yourself. በእውነት ሐዋርያው ጳውሎስ ያለው እናንተ ቅዱስ ናችሁ፣ ራሳችሁን ከማይሆን ነገር ለዩ እያለ ነው ለእግዚአብሔር ዓላማ። Amen. አሜን። Start preparing yourself and getting yourself ready for serving God. በእውነት ራሳችሁን አዘጋጁ እግዚአብሔርን ለማገልገል እያለ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ለሮሜ የሚናገረው። Because this is a holy lifestyle. ይሄ ቅዱስ ህይወት ነው። ይሄ የቅዱስ ህይወት ስታይል ነው። It's a holy lifestyle. ቅዱስ ህይወት ስታይል የሁኔታ በቃ ህይወት ሁኔታ። Sometimes in Amharic also we use style. All right, so turn with me to the book of Luke, chapter 12 and verse 41. ሉቃስ 12 41 ላይ እንሄዳለን። Did I say, no, chapter 12 and verse 41. Did I say? Yes. Luke chapter 12 Yes. and verse 41. 12 41 We're going to read to 50. ከ41 እስከ 50 ነው የምናነበው። Then Peter said unto him, Lord, speakest thou this parable unto us, or even to all? And the Lord said, Who then is that faithful and wise steward, whom his Lord shall make ruler over his household, to give them their portion of meat in due season? Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Of a truth I say unto you, that he will make him ruler over all
that he hath. But and if that servant say in his heart, my Lord delayeth his coming, and shall begin to beat the men servants and maid servants, and to eat and drink and be drunken, the Lord of that servant will come in a day when he looketh not for him, and at an hour when he is not aware, and will cut him his portion with the unbelievers. And that servant which knew his Lord's will, and prepared not himself, neither did according to his will, shall be beaten with many stripes. But he that knew not, and did commit things worthy of stripes, shall be beaten with few stripes. For unto whomsoever much is given, of him shall be much required. And to whom men have committed much, of him they will ask the more. I am come to send fire on the earth, and what will I if it be already kindled? But I have a baptism to be baptized with, and how am I straitened till it be accomplished? Okay, you can read that. Okay, በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ ከ41 እስከ 50 ነው ምዕራፍ 12 ጴጥሮስም ጌታዊ ለእኛ ወይስ ደግሞ ለሁሉ ትናገራለህን አለው። ጌታም አለ እንኪያስ ምግባችሁ በጊዜው ይሰጣችሁ ዘንድ ጌታው በቤተሰቦች ላይ የሚሾመው የታማኝና ልባም መጋቢ ማን ነው? ጌታው መጥቶ እንዲሁ ሲያደርግ የሚያገኘው ያ ባሪያ ብፁዕ ነው። እውነት እላችኋለሁ ባለ ሁሉ ላይ ሾመዋል። ያ ባሪያ ግን ጌታዬ እስክመጣ ይዘገያል ብሎ በልቡ ቢያስብ ሎሌዎችና ገረዶቹንም ይመታ ይበላም ይጠጣም ይሰክርም ዘንድ ቢጀምር የዚያ ባሪያ ጌታ ባልጠበቀበት ቀን ባላወቃትም ሰዓት ይመጣል፣ ከሁለትም ይሰነጥቀዋል፣ እድሉንም ከማይታመኑ ጋር ያደርጋል። የጌታውንም ቃል አውቆ ያልተዘጋጀ እንደ ፈቃዱ ያላደረገ ያ ባሪያ እጅግ ይገረፋል። ያላወቀ ግን መገረፍ የሚገባውን ያደርጋል። ጥቂት ይገረፋል፣ ብዙም ከተሰጠው ሰው ሁሉ ከእርሱ ብዙ ይፈለግበታል። ብዙ አደራም ከተሰጠው ከእርሱ አብዝቶ ይሹበታል። በምድር ላይ እሳት ልጥል መጣው። አሁንም የነደደ ከሆነ ዘንድ ምን እፈልጋለሁ? ነገር ግን የምጠመቃት ጥምቀት አለችኝ፣ እስክትፈጸም ድረስ እንዴት እጨነቃለሁ? These are Jesus' words describing how his servants ought to live. የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ነው እንዴት አገልጋዮቹ መኖር እንዳለባቸው። His servants ought to consecrate themselves to the Lord. አገልጋዮቹ ራሳቸውን መለየት እንዳለባቸው ክርስቶስ ያስተማረው። Prepare their hearts so that they will live a holy, consecrated life. በእውነት ህይወታቸውን በቅድስና እንዲኖሩ ለይተው ለእግዚአብሔር ያንን ነው የሚያስተምረው። A life of service to the Lord and for others. የአገልግሎት ህይወት ለመኖር ለእግዚአብሔርና ለሌሎችም እንደዚሁ። And this was not just to Peter or the 12 disciples. ለጴጥሮስ ብቻ አይደለም ወይም ለ12ቱ ደቀ መዛሙርት ብቻ አይደለም። Because Peter asked the question, do you just say this to only us or to everyone? ጴጥሮስ ጠይቆት ነበር ኢየሱስ ክርስቶስን ለእኛ ብቻ ነው ወይስ ለሌሎች ሁሉ ነው ብሎ ጠይቆት ነበር። But the way the Lord deals with him is he doesn't directly answer his question. በእውነት ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ጥያቄ በቀጥታ አልመለሰለትም። Because people have a temptation to want to live in privilege. በእውነት ሰዎች በእውነት የራሳቸው የሆነ ፈተና አለባቸው የተለያየ አይነት የራስ ፍላጎትን ለመፈጸም። Because people have a temptation to want to lord over others. በእውነት ሰዎች የራሳቸው የሆነ የፈተና አላቸው በሌሎች ላይ ጌታ ሆነው ለመኖር
And people also have a temptation to excuse themselves. በእውነት ሌላ ደግሞ ፈተና ያለባቸው ደግሞ እንደዚሁም ደግሞ ችላ ማለት ወይም እንደዛ Jesus does not say, oh, this is only for you, Peter. በእውነት ኢየሱስ ክርስቶስ አላለ ላንተ ብቻ ነው አላለው He does not say this is only for you 12 apostles. ወይንም ደግሞ ለ12ቱ ብቻ ነው ብሎ አላለም He says, who is that servant, implying that this calling is for everyone. ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው አገልጋይ ለሆነ ሁሉ የተጻፈ እንደሆነ ነው የተናገረው So he says, when the Lord returns, then the servants will be made rulers. በእውነት አገልጋዩ ማነው ጌታው ሲመለስ በእውነት መሪ እንደሚሆን ነው የተናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ This is talking about the second return of, or the return of Christ. It's also known as the second advent. የሚያወራው የኢየሱስ ክርስቶስ ሁለተኛ መጣ What? ዞር ይቅርታ ይቅርታ ልጃችን እያሳቀች ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ሁለተኛ መምጫ ነው የሚያሳየው So Christ did not give neither the 12 apostles or anybody rulership over his kingdom. በእውነት ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ነገር ለማንም አልሰጠም የመግዛትን ለጴጥሮስም አይደለም ለ12ቱ ደቀ መዛሙርትም አይደለም That will come in the return of Christ, or also known as the second advent. ይሄ የሚሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ በሚመጣ ጊዜ በመጽአት ጊዜ የሚሆን ነው ይህ ነገር Also called the millennial reign. ወይንም ደግሞ የሚሊኒየሙን ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ የሚሆነው መንገስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሚገዛው ነው For now, as servants, Jesus is more concerned about how we treat his other servants. በእውነት ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ያው የሊነገር የፈለገው በእውነት ስለ አገልግሎት ነው He wants us to work with each servant in unity and love. በእውነት ሊነግረን የፈለገው በእውነት ልናደርግ የሚገባውን አገልግሎት ሁሉ በእውነት በአንድነት በፍቅር ልናደርግ እንደሚገባ ነው የሚነግረን Okay, notice here that in verse 49 he speaks about the baptism. እዚህ ጋር 49 ላይ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ስለ ጥምቀት አለ He's speaking about his baptism in blood. የሚናገረው የተናገረ ያለው ስለ ጥምቀቱ ወይንም ደግሞ ስለ ደም ስለሚያፈሰው At this time he had already been baptized in the Holy Ghost. በዚህ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ተጠምቋል Now you can find that in Mark chapter 1. ይህንን ማግኘት ትችላላችሁ ማርቆስ 1 ላይ He was baptized in water by John the Baptist. እንደዚሁም ደግሞ በመጥምቁ ዮሐንስም ደግሞ በውሃ እንደተጠመቀ ደግሞ ማግኘት And then after that, John the Baptist bore witness እንዲሁም ደግሞ መጥምቁ ዮሐንስም ደግሞ ምስክርነት ሰጥቷል በዛ ነገር saying that the Holy Spirit descended in a bodily shape as a dove. በእውነት መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በእርግብ መልክ በእርሱ ላይ እንደወረደ ደግሞ እንደዚህ ተናግሯል መስክሯል And he witnessed saying that the Father said ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር እንደመሰከረ እንደተናገረ to him, ለሱ እንዳለ whom you see the Spirit descending upon and abiding on, የተላከው ከሱ ጋር የሚሆነው that is the Son of God. እሱ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ ነው Amen. Amen. And immediately John the Baptist witnessed saying, behold, this is the Lamb of God. ወዲያውኑ ምንድን ያለው እነሆ የእግዚአብሔር በግ ብሎ አለ መጥምቁ ዮሐንስ Which taketh away the sins of the world. ኃጢአትን የሚያስወግድ ከዓለም ላይ He shall baptize you with the Holy Ghost. በመንፈስ ቅዱስ ያጠምቃችኋል ብሎ ደግሞ ተናገረ John the Baptist said, I baptize you with water. እኔ የማጠምቃችሁ በውሃ ነው ብሎ ተናገረ
but he shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. እሱ ግን የሚያጠምቃችሁ በመንፈስ ቅዱስና በእሳት ነው ብሎ ተናገረ። And even though Jesus here is speaking of the baptism of his blood, meaning being crucified, እዚህ ጋር የሚያወራው ኢየሱስ ክርስቶስ ጠመቃ ጥምቀት አለች ብሎ የተናገረው በደሙ ስለሚያፈስ የተናገረው, he is implying to his disciples that in order to live this, you need the baptism of the Holy Ghost. ይህንን ብሎ ሊነግራቸው የፈለገው በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ እንዳለባቸው እየነገራቸው ነው ለደቀ መዛሙርቱ። And so this is what I'm trying to prepare your hearts, because as I start teaching the next chapters, ልባችሁን ላዘጋጅ ፈልጌ ነው ቀጥሎ ያለውን ክፍል በማነብበት ጊዜ the Apostle Paul and the Apostle Peter also nuance በአፖስትል ሐዋርያው ጳውሎስና ሐዋርያው ጴጥሮስ what did you say nuance meaning speak these things in mysteries. Okay, ይህንን ነገር የተናገሩት በሚስጥር ነው። Amen. Amen. They speak these things in mysteries because not everyone can hear it. ሁሉም ሰው ሊሰማው የሚችለው ነገር እንዳልሆነ ያውቃል። Not everyone can understand it. ሁሉ ሰው ሊገባው የሚችል ነገር እንዳልሆነ ያውቃል። So you might read this and get something totally out of it, different than what I received. በእውነት ይህንን አንብባችሁ እናንተ ከዛ ውስጥ ልትረዱ የምትችሉት ከኔ የተለየ ሊሆን ይችላል። Because this December 28th, 2025, በታህሳስ 28 በ2025 it's going to be my 17th year anniversary since the day I first got the Holy Spirit. በእውነት በ17 ዓመት ይሆናል በመንፈስ ቅዱስ 7th or 17th 17th 17 ዓመት ይሆነኛል። አንቨርሰሪ ነው የሚሆነው በመንፈስ ቅዱስ የተጠመቅኩበት። Amen. Amen. And so back in year 1, when I first got the Holy Ghost, do you think I could teach you these scriptures the same way that I could teach you now? በእውነት በዛን ጊዜ ላስተምራችሁ እችላለሁ አሁን እንደማስተምራችሁ። No, it's been a lifetime of studying and trial and error. በእውነት ይሄ የህይወት ልምምድ ነው። በተለያየ ፈተና ውስጥ በተለያየ ነገር ውስጥ አልፌ ተማርኩት። Making mistakes. የተለያየ ጥፋቶችን እያጠፋሁ and learning from mistakes. ከተለያየ ስህተት እየተማርኩ Studying the Word of God and questioning. የእግዚአብሔርን ቃል እያጠናሁ የተለያየ ጥያቄ እየጠየቅኩ Praying and questioning God. በእውነት እየጸለይኩ እግዚአብሔርን እየጠየቅኩ And learning by experience with prayer. በእውነት የተለያየ በጸሎት የተለያየ ነገር ልምድ በማግኘት And learning by experience through service. በእውነት እየተማርኩ በተለያየ ልምምድ በተለያየ አገልግሎት ውስጥ And learning through God actually talking to me also. እንደዚሁም ደግሞ እግዚአብሔር እየተናገረኝ እያስተማረኝ And then I learned through experience. እንደዚሁም ደግሞ በተለያየ ልምምድ ደግሞ በተለያየ ልምድ ደግሞ ተማርኩ። The Apostle Paul actually describes this in Romans chapter 5. ሐዋርያው ጳውሎስ ደግሞ እዚህ ጋር 5ኛው ክፍል ላይ ደግሞ አገልጾታል። Amen. Amen. And so here we go, talking about baptism ስለ ጥምቀት ያወራል። in verse 50. Sorry, I said 49 earlier, but I meant 50. 50 ላይ እናያለን። But notice here that he says in verse 50 and also in verse 50 he speaks about baptism. ስለ ጥምቀት ያወራል እዚህ ጋር። But in 49 he speaks about fire. 49 ላይ ደግሞ ስለ እሳት ያወራል። And so he says that he wants to baptize John said Jesus baptized in the Holy Ghost. መጥምቁ ዮሐንስ ሲናገር በመንፈስ ያጠምቃችኋል ከኔ በኋላ የሚመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ አለ። And he also baptizes in fire. እንዲሁም ደግሞ በእሳት ያጠምቃችኋል ብሎ ተናግሯል።
So God wants a fire on the earth, but not a literal fire. በእውነት ይህንን ዓለም በእሳት ማቃጠል የሚፈልገው እንዲሁ በምናየው በአካል የሚገለጥ እሳት መቃጠል ሳይሆን በመንፈስ ነው። The only way that this fire can spread is as each believer gets baptized by Jesus in this fire. በእውነት ይህ ሊሆን የሚችለው በኢየሱስ ክርስቶስ ሰው በእውነት ሲጠመቅ ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ በእሳት መጠመቅ የሚችለው። And they take this fire and they take this Holy Ghost to the world and spread it by preaching and teaching in the love of God. በእውነት ደግሞ የሚወስደው በእውነት በማስተማር በመስበክ በተለያየ እግዚአብሔርን ስራ በመስራት ነው ይህንን እሳት የምናቀጣጥለው። Then as every new person becomes a believer, ሁሉም ደግሞ አማኝ ሆነው ይለወጣሉ፣ ወደ ማመን ይመጣሉ። they also get baptized in the Holy Spirit and in fire. እንደዚሁም ደግሞ በእውነት በመንፈስ ቅዱስ ይጠመቃሉ፣ እንዲሁም በእሳት ይጠመቃሉ። And so this baptism spreads one person at a time to each person. Amen. One believer to another believer to another believer, and it spreads and it spreads. ይህ መንፈስ ደግሞ ይሄ መጠለቅለቅ ደግሞ ከአንዱ ወደ ሌላው እንደዚህ እያለ የሚሰራጭ ነው። Amen. And so we can take a look real quick at verse 37. 37 ላይ እንሄዳለን። Blessed are those servants whom the Lord, when he cometh, shall find watching. Verily I say unto you, that he shall gird himself and make them to sit down to meat, and will come forth and serve them. ጌታቸው በመጣ ጊዜ ሲተጉ የሚያገኛቸው እነዚያ ባሪያዎች ብፁዓን ናቸው። እውነት እላችኋለሁ ታጥቆ በማዕድ ያስቀምጣቸዋል፣ ቀርቦ ያገለግላቸዋል ይላል። Now, this is literally talking about the marriage supper of the Lamb. ይህ ደግሞ የሚያወራው በእውነት የበጉን ሰርግ ነው የሚያወራው። When the church is raptured before the 7-year tribulation. ቤተክርስቲያን በምትነጠቅበት ጊዜ ከፍርድ tribulation, I don't know in Amharic. 7-year tribulation. Yeah, 7 ዓመት tribulation in Amharic. Trouble, tribulation. Yeah, የሚመጣው affliction. የተለያየ ቁጣ የተለያየ ነገር ከሚመጣ ፍርድ በሚመጣበት ጊዜ። Amen. Amen. This is talking about the time when after the rapture, when all the saints of God will be in heaven with Jesus Christ. የሚያወራው ኢየሱስ ክርስቶስን የምናውቀኛ በእውነት ስለምንነጠቅ ከክርስቶስ ጋር አብረን ደግሞ በሰማይ አብረን የምናደርገውን ግብዣ ከሱ ጋር የምንበላው ያንን የሚያሳይ We will actually only be in heaven with him for 7 years. በሰባት ዓመት ብቻ ነው በዛ በሰማይ ከክርስቶስ ጋር አብረን የምንሆነው። Have you read in the Bible that Jesus Christ comes back with 10,000s of his saints? ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል በ10,000 የሆኑ ሰዎችን ይዞ። In his second advent, we are coming back with him robed in white. ከዛ በኋላ ተመልሰን ደግሞ እኛም ደግሞ ከሱ ጋር እንመጣለን ነጭ ልብስ የለበስን። And so he shows us that himself as Lord will serve us food in heaven. በእውነት እሱ አምላክ የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ ደግሞ ጌታችን እሱ ደግሞ ያገለግለናል ደግሞ እኛም ደግሞ ከሱ ጋር እንበላለን። And so this is a deep spiritual wisdom or wise teaching. ይሄ በጣም ጥልቅ ያለ በጣም በማስተማር የምንችለው ነገር ነው። God is showing you his character. እግዚአብሔር የእሱን ባህሪ እያሳየን። God is showing you that even though he is God and he's a king and he reigns and he rules, ምንም ያህል እሱ አምላክ ቢሆን እሱ ገዢ ቢሆን እያሳየን ያለው ነገር
He's teaching you his humility in that he serves his servants. በእውነት ምን ያህል እሱ ደግሞ ትሁት እንደሆነ እሱ አገልጋዮቹን እንደሚያገለግል እያሳየን ያለው I was praying about it and thinking about it earlier. እየጸለይኩ ነበረ ቀድሜ እና እየተዘጋጀው ነበረ In Proverbs, I believe it's chapter 8, it speaks about a fellowship from the beginning. በእውነት 8 ላይ ባልሳሳት ምሳሌ ላይ በመጀመሪያ ህብረት ይላል That fellowship is the fellowship between God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. ይህ ህብረት ደግሞ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጋር የምናደርገው And so we're going to be learning about submission in the church. እንማራለን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ መገዛት እንዴት እንዳለብን But the Bible teaches that we should be submissive to one another. እንደዚሁም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምረናል አንዳችን ለአንዳችን መገዛት እንዳለብን Husbands are to be submissive to the wife, and wife is to be submissive to the husband. ባል ለሚስቱ በእውነት መገዛት ሚስት ለባሏ መገዛት እነዚህ ነገሮች And elders are to be submissive to the younger. በእውነት ታላላቆች ለታናናሾች መገዛት And younger are to be submissive to the elder. ትናንሾች ደግሞ ወጣቶች ደግሞ ለታላላቆች መገዛት In the same way that God the Son, who is co-equally, co-eternal, co-omnipresent, is submissive to the Father, God. በእውነት can you say it again, please? The same way that God is all-powerful, all-knowing, and all-seeing. The same way Jesus is all-knowing and all-seeing, just the same as the Father, he's also submissive to the Father. Okay. ስለዚህ እግዚአብሔር አብ እንደዚሁ ሁሉን ቻይ እንደሆነ እሱ እንደዚሁ ሁሉ ገዢ እንደሆነ እንደዚሁ ደግሞ እግዚአብሔር ወልድ ደግሞ እንደዚሁ ነው Jesus is 100% God. ኢየሱስ ክርስቶስ በመቶ እግዚአብሔር ነው He has all the qualities of God the Father. እንደዚሁም ደግሞ በጣም በጥራት እንደ እግዚአብሔር ነው Yet he's submissive to the Father. እንደዛም ሆኖ ደግሞ ለአባቱ የታዘዘ ነው And the Father is submissive to the Son. በእውነት አብ እግዚአብሔርም ደግሞ ለወልድ የተገዛ The Father serves the Son. በእውነት አባት ደግሞ አብ የሆነው ደግሞ ለወልድ እንደዚሁ ደግሞ ይገዛል And the Son serves the Father. ልጅ ደግሞ ወልድ ደግሞ ለአብ እንደዚሁ ደግሞ ያገለግላል ይገዛል You can see this in the scriptures when Jesus said, the works that I'm working, I don't even work them. God, the Father is working them. እኔ አይደለሁም የምሰራው እግዚአብሔር አብ ነው የሚሰራው ብሎ ይናገር ነበር Amen. አሜን And so the Son, the Holy Spirit, the Son and the Holy Spirit are also submissive to each other. እግዚአብሔር ወልድና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንደዚህ ይገዛሉ ለእግዚአብሔር አብ The whole Godhead Trinity is in humility and in unity, submissive to each other. ሁሉም ደግሞ የእግዚአብሔር ስልጣን እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ Could you imagine if Jesus was working on earth and then the Father did the work? I haven't finished baby. Okay, sorry. ሁሉም ደግሞ በዛ መልኩ ነው የሚያገለግሉት Okay, continue. I don't get it the second. Could you imagine if God the Father was doing all the work for Jesus on earth? ታስባላችሁ ትገምታላችሁ ሁሉንም በመደር ላይ ያደረገው እግዚአብሔር አብ መሆኑን But the Holy Ghost is actually doing the work too. እንዲሁም ደግሞ መንፈስ ቅዱስም ደግሞ አድርጓል And Jesus is also working. ኢየሱስ ክርስቶስም ደግሞ አሰርቷል And they start fighting over who gets the glory of it. This is just foolish speaking so people can understand it. Okay. Please. Bear with me in my foolishness. That's what Paul said. That's how Paul taught.
ነገር ነው እየነገርኳቸው ያሉት በዛ ምክንያት ቢጣሉስ የሚል It ነገር would never happen, of course. But I'm using it as conviction because it shouldn't happen with us either. ይህንን የተጠቀምኩት እንደ ምሳሌ ነው በእኛ መካከልም ይፈጸም አይገባም It shouldn't happen in the church. በቸርች ውስጥ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንደዚህ ሊፈጠር አይገባም Amen. አሜን And so Jesus is here saying, he's teaching, if I am a servant to you, then you need to be a servant to others, not a lord over them. እኔ አገልጋይ እንደሆንኩ እያገለገልኳችሁ እንደሆነ እናንተም ደግሞ በሌሎች ላይ ደግሞ ገዢ አትሁኑ ብሎ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ጋር እያስተማረ ያለው And so he's also teaching, if you can only do these things by the power of God, and you can't do them without me, then why are you lording over my servants? በእውነት በእኔ ቦታ በእኔ አገልግሎት ላይ እንዴት ነው ገዢ ልትሆኑ የምትችሉ የምታስቡት ብሎ ነው እየነገራቸው ለደቀ መዛሙርቱ ያለው That's why he starts talking about baptism, because he's letting his servants know that later on they're going to figure it out that they need the Holy Ghost. በእውነት ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ጥምቀት የተናገረው በኋላ ላይ ስለምን እንደሚያወራ ያገኙታል መንፈስ ቅዱስ እንደሆነ Baptism in water is an institution that where you become a disciple to a teacher or a pastor or a minister. በእውነት የውሃ ጥምቀት አገልጋይ እንድትሆኑ የሚያደርጋቸው ለመሪ ያንን ነገር ተቋም That baptism and discipleship alone is not enough to serve God and to do this. እሱ ብቻ በቂ አይደለም በእውነት ደቀ መዝሙር ለመሆን That's why the Apostle Paul said to Apollos, have you received the Holy Ghost since you believed? በእውነት ለዚህ ነው ለአጶሎስ ኢየሱስ ክርስቶስ ማነው ሐዋርያው ጳውሎስ የተናገረው በመንፈስ ቅዱስ ተጠምቀሃል ብሎ ያበቂ እንዳልሆነ You must have the Holy Ghost baptism. የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ሊኖር ይገባል ብሎ ያለ And so a comparison scripture, ማነጻጻሪ ክፍል turn to Mark chapter 10 ማርቆስ 10 ላይ እንሄዳለን and verse 38 and 39. 38 እና 39 እንሄዳለን We'll see how that Jesus lifts up his servants. ኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋዮች እንዴት ከፍ እንዳደረገ እናያለን Jesus encourages and strengthens his servants. እግዚአብሔር ያበረታታል አገልጋዮቹን ያነቃቃል Jesus empowers his servants. ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ይሞላባቸዋል በአገልጋዮቹ And I'm sharing this because as Jesus' servants, we are called to do the same to his servants. እኛም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋዮች እንደመሆናችን መጠን እሱ ያደረገው ማድረግ አለብን Jesus' servants are our brethren. They are not our servants. በእውነት እግዚአብሔር አገልጋዮች ወንድሞቻችን ናቸው እህቶቻችን ናቸው እንጂ የኛ አገልጋዮች አይደሉም But we are called to serve one another in love. ግን የተጠራነው ልናገለግል እርስ በርሳችን የተጠራነው በፍቅር As a husband, I am a servant to my wife. እንደ ባል እንደመሆኔ መጠን ለባለቤቴ እንደዚሁ አገለግላታለሁ I'm serving my wife as unto the Lord. በሚስቴን በማገለግል ጊዜ ለእግዚአብሔር እንደማረግ ነው የማረገው God has entrusted me with a wife. እግዚአብሔር አምኖኛል በሚስት And therefore I serve the Lord by doing husband service. ይህንን የማደርገው ደግሞ ከኔ የሚጠበቀውን የባልነቴን ኃላፊነት And my wife serves the Lord by doing wife service to me. በእውነት እንዲሁም እኔም ደግሞ የማደርገው ለባለቤቴ እንደዚህም ደግሞ የኔ የሚጠበቀውን በሚስትነቴን ኃላፊነት እንደዚህ ነው የማደርገው ለእግዚአብሔር We are brothers and sisters in Christ Jesus. We are family under God. እኛ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ወንድምና እህት በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ We please the Lord by serving each other. በእውነት ክርስቶስ ኢየሱስን እናከብራለን
በመረዳዳት እግዚአብሔርን በማክበር And that is keeping the commandment of God to love one another. ይህንን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ደግሞ የእግዚአብሔርን ሀሳብ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ደግሞ በመዋደድ እንገልጻለን። She belongs to God. እኔ ለእግዚአብሔር የእግዚአብሔር ነኝ፣ And I belong to God. እንደዚሁም ባለቤቴም የእግዚአብሔር And ነው። we both have to be careful on how we treat one another. መጠንቀቅ አለብን እንዴት ራስ በራሳችን ራሳችን A pastor belongs to God. እንደዚሁ ፓስተር ወይም ደግሞ መጋቢ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ነው። An apostle belongs to God. እንደዚሁም ደግሞ ሐዋርያም ደግሞ እግዚአብሔር ነው። An evangelist and a prophet belong to God. እንደዚሁም ደግሞ ሌሎቹም ደግሞ ነቢያት እንደዚሁም ደግሞ ሌሎችም አምስቱ ቢሮዎችም ደግሞ የእግዚአብሔር ናቸው። A teacher belongs to God. እንደዚሁ አስተማሪዎችም የእግዚአብሔር ናቸው። And a saint also belongs to God. እንደዚሁም ደግሞ ቅዱሳን ደግሞ የሆኑትም የእግዚአብሔር ናቸው። A saint does not belong to the pastor. ቅዱሳን የመሪ ወይም ደግሞ የመጋቢ አይደሉም። Therefore, we serve one another in love. ለዚህ ነው በፍቅር የምናገለግለው። We serve one another as unto the Lord. የምናገለግለው ለእግዚአብሔር እንደምናደርግ እርስ በርሳችን። That does not mean that the saint has to think of the ministry as God. ስለዚህ ይሄ ማለት ግን ቅዱሳን ይህንን የሚያሰንት We are all family. እኛ ሁላችንም ደግሞ ቤተሰብ ነን። This great mystery, the fellowship from the beginning. ይሄ ትልቅ ሚስጥር ደግሞ ከመጀመሪያ ጊዜ የነበረ How God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost all do it. እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያደረጉት ነገር is our example on how we can also do it through the power of the Holy Ghost. ይህንን ያደረጉት እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለእኛ አስተምጠኛ ምሳሌ With this exceeding great and precious and powerful gift called grace. በእውነት በታለ ይሄ ትልቅ ስጦታ ደግሞ የሚባለው ደግሞ ጸጋ ነው። That's why Paul was boldly able to say, I am what I am by the grace of God. እኔ የሆንኩትን ሁሉ የሆንኩት በጸጋው ነው ብሎ ያለው ለዚህ ነው። He's like, I'm not doing this in my own strength, therefore I have nothing to glory over, even the least of the saints. እኔ የማረግ ይህንን ሁሉ ያደረኩት በራሴ አይደለም፣ እኔ ከሁሉ የማንስ ሐዋርያ ነኝ ብሎ የተናገረው። Amen. And even when Paul called himself the chiefest of sinners, that is a mystery. It's a mystery that you have to search and study to understand. It does not mean that he was living in fornication and adultery and molesting children while he was in the ministry. That's not what he was talking about. ሐዋርያው ጳውሎስ እኔ ቺፍ ወይም ደግሞ መሪ ነኝ በኃጢአት ውስጥ ያለበት ምክንያት በተለያየ በኃጢአት ውስጥ ያ ማለት በዝሙት ውስጥ አልነበረም ወይንም ደግሞ በማስነወር ህፃናቶችን የተለያየ ነገር በማድረግ አልነበረም። ያንስ Jesus says here in Mark chapter 10 and verse 38 and 39, ማርቆስ 10:38-39 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገረው but Jesus said unto them, ye know not what ye ask. Can ye drink of the cup that I drink of, and be baptized with the baptism that I am baptized with? And they said unto him, we can. And Jesus said unto them, ye shall indeed drink of the cup that I drink of, and with the baptism that I am baptized withal, ye shall be baptized. Amen? አሜን። Okay, go ahead and read it. እሺ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነብዋለሁ። ማርቆስ ወንጌል 10:38-39 Now this is a comparison. I haven't read.
ያነጻጸረ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ግን የምትለምቱን አታውቁምና እኔ የምጠጣውን ጽዋ ልትጠጡ የምጠመቀውን ጽዋ ልትጠጡ የምጠመቀውን ጽድቅ ልትጠመቁ ትችላላችሁን እነርሱም እንችላለን አሉት ኢየሱስም እኔ የምጠጣውን ጽዋ ትጠጣላችሁ የምጠመቀውን ጥምቀት ትጠመቃላችሁ በቀኝና በግራ መቀመጥ ለተዘጋጀላቸው ነው እንጂ የምሰጥ እኔ አይደለሁም አላቸው Here Jesus says the baptism that I am baptized with is present tense, meaning the baptism I currently have. ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ጋር ሲናገር oh sorry I didn't read 38 and 39 of chapter 10, right? Did you just read those two? Oh yeah sorry. Okay, I'm explaining those two scriptures. Okay. Amen. Amen. John and James came to Jesus saying, can we sit on your right hand and left hand in the millennial reign? በዚህ ጋር እንደተናገረው እዚህ ክፍል ላይ ዮሐንስ John and Mark John and James. Okay. ዮሐንስና ያዕቆብ በግራና በቀኝ መቀመጥ እንችላለን በመንግስት ስትመጣ ብለው ያሉትን ነገር ነው የሚናገረው Jesus asked them if they could be baptized with the baptism that he is baptized with. ኢየሱስ ክርስቶስ ጠየቃቸው እሱ ሊጠመቀው ያለው ጥምቀት እንደሚጠመቁ And to drink from the cup that I will drink of. ኢየሱስ ክርስቶስ ጠየቃቸው እኔ ልጠጣው የሚገባኝን ጽዋ ትጠጣላችሁን So the cup that he's talking about, if you go and read about the Garden of Gethsemane, where Jesus prayed, Lord, let this cup pass from me. በእውነተኛው ክፍል ላይ ጽዋ ብሎ የሚናገረው ነገር በጌተሰማኒ ያንተ ፈቃድ ብሎ የጸለየው ጸሎትን የሚያሳይ ነው He was talking about giving his body to the service of God, to the will of God. እዚህ ጋር የሚያሳየው ራሱን ሰውነቱን ለእግዚአብሔር ፈቃድ እንደሰጠ እንደሚሰዋ ነው የሚያሳየው Where the wrath of God was poured out on his body. የእግዚአብሔር ቁጣ በእሱ በሰውነት ላይ እንዴት እንደሆነ ለማሳየት Jesus says, you will indeed drink from this cup because they were martyred just like Jesus. በእውነት ኢየሱስ ክርስቶስ የምትጸዋውን የጽዋ ትጠጣላችሁ ብሎ ሲላቸው እኔ እንደምገደል ትገደላላችሁ Now only Jesus' sacrifice and death atoned for our sins. Their death did not atone for our sins. በእውነቴ ማለት ግን የነሱ የተገደሉት ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ የከፈለልን ዋጋ የሚያሳይ አይደለም እሱ ብቻ ነው የከፈለልን ዋጋ ብቻ ነው ዋጋ ያለው ስለኛ But Jesus and all of his apostles except for John shared in the cup of martyrdom. Martyred. They were martyred. They were killed for Christ's sake. ሁሉም except who? All of Jesus' disciples except for John. ከዮሐንስ በቀር ሁሉ ተገድለዋል ስለ ክርስቶስ ሲሉ So that's also a deep spiritual teaching. So because Jesus did say John was able to drink from it. Okay? So I'm going to explain that real quick. በእውነት ይሄ ትልቅ ጥልቅ የሆነ አስተምህሮ ያለው ነገር ነው ስለዚህ ዮሐንስ ብቻ ያልኩትን አብራራዋለሁ All of Christ's servants are martyrs in spirit, spiritual martyrs. ሁሉም ደግሞ የእግዚአብሔር አገልጋዮች የሆኑት ሁሉ ተገድለዋል Amen? Because we're persecuted for Christ's sake. ስለ ክርስቶስ ሲሉ ደግሞ ተሰደዋል ብዙ ነገር As the Apostle Paul said, we die daily. ሁሌ እንገደላለን ብሎ ነው ያለው However, John was martyred, except he, by miracle, he escaped untouched. በእውነት ሐዋርያው ማነው ዮሐንስ በእርግጥም ሊገሉት ሞክረዋል ግን ደግሞ አምልጧል The Fox's Book of the Martyr and church tradition የቤተ ክርስቲያን ባህል teaches that John was dipped into boiling hot oil. በእውነት ምን እንደ አሟሟቱ ግን በእሳት ውስጥ በሚፈላ እሳት ዘይት ውስጥ እንደተቀቀለ
እንደተሰቀለ ነው የሚያሳየው። So in that sense, he was martyred. ያ ማለት እሱም ተገድሏል ማለት ነው። However, when they pulled him out, he was not even touched or burned by the oil. ሲያወጡት ግን በእርግጥ ምንም ነገር አልነካውም። And John, the apostle, was the only apostle to die of old age of natural causes. እሱ ብቻ ነው አርጅቶ በእርግጥም ደግሞ እንደማንኛውም ሰው ይሞታል። Amen. Amen. We're going to wrap this up and conclude this today, and we'll begin here next week. እዚህ ጋር ደግሞ እናጠቃልላለን፣ በሚቀጥለው እንጀምራለን። But this specific baptism he's talking about was the one he currently had, not the future one like the other scripture I shared with you. ይህንን ጥምቀት የሚለው ነገር የሚያሳየው ለወደፊት የሚሆነውን ነገር አይደለም። ቅድም የነገርኳችሁ ነው። The other one, he was talking about his future baptism in blood, where he died for our sins. በእውነት ቅድም የነገርኳችሁ ስለ ኃጢአታችን የሚሞተውን ነገር ነው። ያንን ነገር ነው የነገርኳችሁ። This baptism is speaking of the baptism of the Holy Ghost. ይሄኛው የሚያወራው ደግሞ ስለ መንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ነው የሚያወራው። And he was telling them they surely will be baptized in the Holy Ghost. ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ እንዳለባቸው እየነገራቸው ነው። Amen. And so he was he was teaching them that they need this to be servants. So let's just read real quick verse 42. Okay, he says, but Jesus called them to him and saith unto them, ye know not, or ye know that they which are accounted to rule over the Gentiles exercise lordship over them, and their great ones exercise authority upon them. But so shall it not be among you. But whosoever will be great among you shall be your minister, which is another way of saying a minister is interpreted servant. Okay. Verse 44. And whosoever of you will be chiefest shall be servants of all. Verse 45. For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Okay. 41? Yes. 42 to 45. 42 እስከ 45 የምናነበው 12 10 41 to 45. ኢየሱስም ወደ እርሱ ጠርቶ እንዲህ አላቸው፣ የአሕዛብ አለቆች ተብሎ የምታስቡት እንዲገዟችሁ ታላላቆቻቸው በላያቸው እንዲሰለጥኑ ታውቃላችሁ። በእናንተስ እንዲህ አይደለም። ነገር ግን ማንም ከእናንተ ታላቅ ሊሆን የሚወድ የእናንተ አገልጋይ ይሁን፣ ከእናንተ ማንም ፊተኛ ሊሆን የሚወድ የሁሉ ባሪያ ይሁን። እንዲሁ የሰው ልጅ ሲያገለግልና ነፍሱን ለብዙዎች ቤዛ ሊሰጥ እንጂ እንዲያገለግሉት አልመጣም። So Jesus and Paul are both teaching that we need the power of God. We need the Holy Ghost so that we can be servants and not lords over others. በእውነት ሁለቱም ኢየሱስ ክርስቶስም ሐዋርያ ጳውሎስም ደግሞ የሚነግሩን ነገር በሌሎች ላይ ገዢ እንድንሆን ሳይሆን አገልጋይ ልንሆን ነው የሚገባው። So that we can treat others the way we would treat Jesus. በእውነት ሌሎችን ደግሞ በመናገለግል ጊዜ ሌሎችን በመንከባከብ ጊዜ ክርስቶስን እንደምናደርግ በእንደዚያ ልናደርግ ይገባል። Because if Jesus was to show up among us and be a humble servant, we would not recognize him. በእውነት ኢየሱስ ክርስቶስ በመካከላችን ቢሆን እንኳን ምንም ልንለየው አንችልም። He would not show up as a great Lord and King bossing us around. በእውነት እንደ ንጉስ በቃ የሆነ ታዘዙልኝ እያለ እንደዛ በመካከላችን አይገለጽም ቢገለጽ። He would show up as a minister, strengthening us and empowering us and encouraging us. Yes, correcting and admonishing us also. በእውነት የሚገለጸው እንደዚሁ ደግሞ በትህትና በዛ መልኩ ነው። አዎ ሊገስጸን እንደዚሁ ደግሞ ሊመክረን እንደዚሁ ደግሞ
ለዛ ዓላማ አለ በእውነት ሊያበረታታ ነው የሚገለጽ And we need the Holy Ghost in order to know the proper balance. If we do not have the Holy Ghost, we will never know the proper balance. በእውነት ትክክለኛ የሆነ ማመጣጠር የምንችለው መንፈስ ቅዱስ ሲኖረን ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ያስፈልገናል። I showed you in the last two sermons, the Apostle Paul is a very humble man himself. በእውነት ባለፉት 2 ሳምንታቶች ነግሬያችኋለሁ። ሐዋርያው ጳውሎስ በእውነት ትሁት የሆነ ሰው ነበረ። He's here in this first chapter of Romans. He's trying to encourage the Romans. You're called to be saints, and God is going to give you the power to become a saint. በእውነት እዚሁ ክፍል ላይ በሮሜ ላይ ደግሞ አንድ ላይ እንዳነበብነው ደግሞ እግዚአብሔር በእውነት ቅዱሳን እንድትሆኑ ደግሞ እግዚአብሔር ይፈልጋል ብሎ እየነገራቸው መንፈሱን እንደሰጣቸው። Amen. Praise God. This is the end of today's Bible study. Apostle Lorette, would you please pray for us and everybody who heard this service today and who will hear it in the future? Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this evening. Thank you for the Bible study we had. Lord Jesus, for the past 6 weeks, Lord Jesus, we were learning the word of you, Father, in Romans book, Father. Please, Lord Jesus, help us to dig more, Lord Jesus, to know you more, to want to get to know you more, Father. Lord Jesus, without your word, we cannot know you, Lord Jesus, and we need Holy Spirit, Father. Yes. Lord Jesus, Hallelujah. thank you for your Holy Spirit. Thank you for the fire you will send to us. Lord Jesus, hallelujah. please help us, Lord Jesus, to be sensitive for you. And Lord Jesus, we don't want to be over the people, Father. Yes. Lord Jesus, we don't want to oppress people. Yes, but Lord Jesus, we want to be humble. Yes, we want to Lord. serve others. Lord Oh, Jesus. yes. Father, help us, Lord Jesus, for the next week, Lord Jesus. Please help us. And Lord Jesus, I pray for the people who's listening us under our voice, Holy Ghost. Please help them, Lord Jesus, to grow Yes, more. Lord. Lord Jesus, to empower them, Oh, Lord yes. Jesus. Give us peaceful night. Give Yes, us Lord. clear vision Yes, and Lord. dream. In Jesus' name we pray. We love you so much. We give you Amen. the glory to you. Oh, alone. yes, In Lord. Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen, amen. Let all those that love the Lord say, Amen. hallelujah.